ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସ ମେମୋରିଆଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସିଜନ 2ର ଲୋକାଲ ଫାଇନାଲ ରକି କ୍ଲବ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ହରାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ଚମ୍ପିଆନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋରୁମ। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। SJ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ ତଳମହଲା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ସହଯୋଗରେ ତଥା ଆଦର୍ଶ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସ ମେମୋରିଆଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସିଜନ 2ର ଲୋକାଲ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ରକି କ୍ଲବକୁ ହରାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଗରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି। ଲୋକାଲ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ରକି କ୍ଲବ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରୁ ରକି କ୍ଲବ 19.3 ଓଭର ଖେଳି 141 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 142 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର ଶେଷ ବଲରେ ଚୌକା ମାରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଧନଞ୍ଜୟ ଯାଦବ 57ଟି ବଲରେ 88 ରନ୍ କରିବା ସହିତ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିବା ଏବଂ 3 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାରର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ବା BCICର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତା, IACI ଅଧୀନ ବାଲେଶ୍ୱର CPEର ପୂର୍ବତନ ଆବାହକ ତଥା ମନୋହର ପାଲା ଜୁଏଲାର୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମଲେଶ ପାଲା ପ୍ରମୁଖ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆୟୋଜକ ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଓ ଆଦର୍ଶ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଭୁପଦ ଦାସଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ସାକାର ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଖେଳ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆୟୋଜନ ହେବା ସହ ଏଠାରୁ ଭଲ ଖେଳାଳି ବାହାରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୁନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ପୁନାର ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଦାଦା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ। ତ ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ୱେଲକମ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯାହା ହଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଗେମ୍ ହେଲେ ବାହାରୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବୋଧେ ଆସିବେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିକି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ କି ସେମାନେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ କେମିତି ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପୁନାକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରୁଛି। ଆୟୋଜକ ଆମର ଆଦର୍ଶ କ୍ଲବ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଅଲସୋ, ତାଙ୍କୁ ବି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରୁଛି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଡିଭର। ଆଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଟୁ ଦି ୱିନିଂ ଟିମ୍ and also to the runners up. You should not mind you have come up to this level, that itself is a very big step. Prime Minister ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓ ଏଇଟା ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଲକୁଲ ଫିଟ୍ ହଉଛି କି ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିଲେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବ। ଏଠି ଲୋକ ଯେତିକି ବି 100-200 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବି, ଆମ ଦେଶ ରାଜଧାନୀ ହେଇଯାଉଛୁ ଡାଇବେଟିଜ୍ର और तादारो विभिन्न बीमारी मेंटल डिजीज भी वर्तमान 30% पॉपुलेशन इन सफरिंग। किंतु जदि आपण गोटे जन गोटे निजर फैमिली को भी मोटिवेट करें अधिकार नुहे तो ना आपण फिट भी रही, मेंटली भी फिट रही, फिजिकली फिट रही, ना डायबिटीज हम ना और किसी हम स्ट्रेस भी हम। तो आप बेसी काम करें, बेसी ध्यान दे करें। छोट छोट पिला भी अच्छा, all are our bright futures of India. First year thila, now they have continued to this second year. So thanks to our Pune bhai, he has taken the initiative in organizing a cricket tournament at Balasore in memory of our Gopanarayan, beloved Gopanarayan Das ji, in association with Rotary Club of Balasore. Thank you, and I hope this will continue. As we have been looking from our showroom daily, the match is going very nicely and well organized. हमको खुशी लगुच कि यही भाया टूर्नामेंट बालेश्वर में इनिशिएटिव नहीं करूँ। I hope all the public of Balasore must be enjoying the tournament. आदर्श क्लबर संपादक इंजीनियर विभुपद दास एथिरे उपस्थित रही टूर्नामेंट आयोजन
आभिमुख्य और रूपरेख संपर्क में सूचना देवा सह शेष में समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। लोकल फाइनल सेकेंड गोपनारायण दास मेमोरियल टूर्नामेंट उद्यापन उत्सव उपस्थित आमर बड़ भाई पप्पू भाई भगवान गुप्ता महोदय एवं काबुल भाई संजय दास महोदय एवं कमलेश पाला भाई महोदय समस्त को आज ये फाइनल लोकल फाइनल मैच रे उपस्थित थिबार अशेष धन्यवाद दूसरी और मूल्यवान समय ये आउ थे साधुवाद जनाऊँगी डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन धन्यवाद दूसरी जो ओडिया आमको खेलने सुजोग देथिबा। एही अवसर में चैंपियन टीम को ट्रॉफी सह 12,000 टंका और रनर्सअप टीम को ट्रॉफी सह 10,000 टंकार पुरस्कार अर्थराशि अतिथि माने प्रदान करथिले। या सहित अजय कुमार प्रधान को मैन ऑफ द सीरीज और धनंजय यादव को मैन ऑफ द मैच भावे ट्रॉफी सह पुरस्कार अर्थराशि प्रदान करा जायथिला। फाइनल मैच को एम्पायर मीनाज चांद और अश्विनी सामल परिचालना करथिले। वृषभानु महापात्र टूर्नामेंट रे भाष्यकार भावे दायित्व तुलाइथिले। ऑल इंडिया टूर्नामेंट रो नॉकआउट सेगमेंट रे बालेश्वर मॉर्निंग स्टार सहित जाजपुर 11 स्टार, जगतसिंहपुर हिंदुस्तान स्पोर्टिंग, कटक राइजिंग स्टूडेंट, भुवनेश्वर पारामाउंट क्लब, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट टीम और शेरशाह खड़गपुर टीम अंशग्रहण करेंगे। जनवरी 4 तारिख दिन फाइनल मैच खेल सहित उद्यापन उत्सव अनुष्ठित होब बोली आयोजकों पक्षर सूचना दी जाइए। रोटरी क्लब मातृदत्त दास, आदर्श क्लब सदस्य शेख मिनाज, ज्ञानेन्द्र कुमार परिड़ा, तपन मुर्मू, कुलदीप, सुजीत, नाजरुल खान, प्रभात बेहरा, दीप्ति सुदे, लोकनाथ मुर्मू, अभिजीत पंडा, प्रभात बेहरा, गौतम सामल, विरूपाक्ष जेना प्रमुख टूर्नामेंट परिचालना करछंती। सेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स रे एडमिशन चलीछि। बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पई जोगाजोग करंतु। सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स, मिशन कंपाउंड, बालेश्वर। मां लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानी रो प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानी रो शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।